जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। आज भक्ति देवानंद चैनल अगणित दर्शक बंधु मान स्वागत। आम सहित बाबा अच्छा महाभागवतर सुंदर कथा प्रसंग अच्छी शुणा प्रतिकार शुणा। आज भिडियो टिके लंबा हेले बहुत कथा आम जाना प्रभुंर कथा कारण जानी न जानी मो महिमा भजंती भकत उत्तमा। जे जानू बा न जानू भगवान से जोड़ी हो जाए सी उत्तम हो जाए। सत्य जुगरे प्रहलाद ध्रुव छोट छोट पिला एमाने प्रभु सहित जोड़ी हो गले उत्तम हो गले। त्रेतया जुगरे बनर भल्लुक माने जे कि कौन शास्त्र अध्ययन कर प्रभु सहित जोड़ी हो गले ज्ञानी नथिले से उत्तम हो गले। द्वापर जुगरे गोपी माने कौन पाठ पढ़ी नथिले किंतु प्रभु सहित जोड़ी हो गले। सर्वभक्ति परे सार गोपी भक्ति सार तो प्रेम भक्ति सार से भक्ति प्रेम भक्ति सार से भक्ति कोठ धन गोपी मानकर से प्रेम भक्तिर अधिकार नहीं पारी। तेणु कली जुगर भक्त कथा शुणा प्रभु लीला विधृत कलेबर देव मान बगचर भगवान भाव अच्युत लिखिले भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्त लगी कलेबर टी दश मूर्ति धरी भक्त तुम्भ किस कर भक्त बोलरे था भक्त पठाइला हस्तिना दूत पणरे जाओ। भगवान हस्तिना कटक को दूत भाव जाइछंती। हस्तिनार सेतबेले राजा था धूत राष्ट्र दुर्योधन था द्रोणाचार्य कृपाचार्य पितामह भीष्म था। विदुर कौन कले ना विदुर रहती नदी कूल रहती जे कि जमुना नदी अच्छी नदी कूल रहती जे कि साग तोलिकी खाती प्रभुंर भजन करती। विदुरंकर पत्नी ना सोलभा सोलभा शुणिले पांडव मानक मध्यस्थ करने दूतपण भावग्राही आज भक्त भाव आसी। सोलभा कहले हे प्राणनाथ आर्यपुत्र भगवान तमें कहूच कृष्ण आमर पुतुरा हेले मध्य कृष्ण होउची भगवान जा नाम चारि वेद भणे से ही गोपाल मध्य जणे। तो से भगवान को टिके आम घर डाकतनी। विदुर आखिर थप थप लुह बाहरी गला। विदुर कहले हे सुलभा गरुड़ जार आसन वरुण छत्र धरी थाए निरंतर कनक दंड छत्र धरी थाए निरंतर ब्रह्मा डाकुछंती मणिमा मणिमा शिव कहउछंती गुहारी शुणिमा एमंते जो राजाधिराज भगवान आमे बसीचे माटी उपरे बसुचे आसन खंडे नाही घर आमर छपर है नाही दिन रे खरा राति तोरा पड़ुची जदिओ राजमंत्री से थे विदुर किंतु दुर्योधन पाप अन्न खाऊ नतले यही घर को डाकिबा ठाकुर को केते कष्ट हेब तुली तलप शज्या शुंती देहरे माटी मैला लगिजी। सोलभा हाँ कहले नाई नाई ठाकुर को जदि कष्ट हम ना आमे डाकिबा नाई आमे आमर कष्ट निवारण भगवान को डाकिया चिंता करे भगवान को जे कष्ट हम जानी पाइले। सोलभा दिन निर्धारण हो गला भगवान नंदी घोष रथरे बसी पलि आसिले मोर हस्तिना राजदंड शंख बाजुची भेरीतुरी बाजुची दुंदी बाजुची पुष्प पड़ुची भगवान आसुछंती। आज समस्त चर्म नयन चका नयन को चाहिए कि विदुर कहले सुलभा को मुझे एक व्यवस्था करदेवी तमें टिके भगवान को देखी पार। सुलभा बसी गोटे कोले हाथ जोड़ी से ही समय अनेक भगवान कृष्ण कारण सी तो होती भावर भूका सी जाति देखती ना सी पति देखती ना धनी निर्धनी देखती ना पापात्मा पुण्यात्मा देखती ना ज्ञानी अज्ञानी देखती ना भगवान केवल भाव देखती। अनेक नाम भितर एक ना हूँ भावग्राही भावग्राही ठाकुर जा पहुंची पांडव मान 5टी ग्राम मागी दुर्योधन कही बिना युद्ध छुंची मुंदे मुनि भूमि देवी ना 5टी ग्राम तो बड़ कथा रही। द्रोणाचार्य कहते भीष्म कहते प्रभु आम घरे खातु दुर्योधन 56 भोग खाइले भगवान कहले ना पितामह तम घर खाइबे ना। देखो आजन्म ब्रह्मचारी अपाप विद्ध पुरुष पितामह भीष्म तांकर भोजन पिता आज ग्रहण कले भगवान। द्रोणाचार्य कहले मु भरद्वाज पुत्र द्रोण आपण मो घरे भोजन करंतु मु गुरु ता गुरु ब्राह्मण हेले घरे भगवान भोजन करें कहले अपेक्षा करिसेंती विदुर कका विदुर घर गुरा सोलभा विदुर घर भितर पशि प्रभु नाम कीर्तन करुँच भगवान कबाट को ठेली देले घर खोलीदे बसीगले कहले ककई ककई ददेई मत भोक करुच्ची पशिगले रोसई घर को माटी हाँडी में शाग टिके अच्छी भगवान सागे सागे शाग खाईदे। भगवान होउचंती भावर भूका अनेक जुग जुगर लीला आज करुँच किए भगवान कृष्ण भागवत यही शिक्षा दिए भक्ति ज्ञान वैराग्य एथिरे अच्छी तत्व भाव
ତେଣୁ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ। କୌଣସି କାହା ଠାରୁ ହଉ, କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କିଭଳି ଭାବରେ ହଉ, ଯଦି ଭକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, ଜୀବନରେ ଭକ୍ତିରେ ଅଛି ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଲେ ଭକତ ଶକତ ହୋଇ ବସିଥିବ, ବେନିପାସେ ଯିବ ଜଳ, ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଯେଉଁ ଜନ ଜାଣିଥିବ। ଭକ୍ତିରେ ହଉଛି ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି। ଅନେକ କଳି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦାସିଆ ଠାରୁ ଭଗବାନ ନଡିଆ ନଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଭଳି ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିର୍ଧନକୁ ଧନ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଲୀଳା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରୁନାହିଁ ବା ଗୁପ୍ତରେ କଳିଯୁଗ ଲୀଳା ହଉଛି। ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ହଉଛି କେବଳ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର, ଯୋଉଥିରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଆଜି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ। ଭକ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଥା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହି ବସିଲେ ଅନେକ, ତାଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶ୍ରୋତା ବକତା ଯିଏ ପଚାରି, ଏ ତିନି ଜଣ ଚାନ୍ତି ତରି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରତୀକ। ଅନେକଙ୍କୁ ଯିଏ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଧନର ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଜନତାର ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣ କଥା ଅଛି। କଣ ଆକର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ର? ବରାହ ପୀଡଂ ନଟବର ବପୁ କର୍ଣ୍ଣୟୁର କର୍ଣ୍ଣିକାରଂ ବିଭ୍ରତ ବାସಂ କାନକ କपिଶಂ वैजयन्ति श्यामाळं रन्ध्राण वेणुरसोरसोधया पूरय्यं गोपवृन्दै ବୃନ୍ଦା ଅରଣ୍ୟେଶ୍ୱପଦ ରମଣଂ ପାବିଶତ୍ ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଆପଣ ନେଟରେ ଆକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିଯାଇଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ପାଠ କରୁଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୈନ ଜଣେଇବେ, ବ୍ୟାକର ଜଣେଇବେ, ସତ୍ ଭାବରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଓଂ ପଦ୍ମାବତ୍यै ନମଃ, ଓଂ ପଦ୍ମାବତ୍यै ନମଃ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରର ଅନୁସାର 39 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଆପଣ ବସିବେ ଓ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ, ଗାଡି ହଉ, ଜମି ହଉ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ, ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଭାବନା କରି ସଂକଳ୍ପ କରି 48 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଂ ପଦ୍ମାବତ୍यै ନମଃ, ଓଂ ପଦ୍ମାବତ୍यै ନମଃ। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ପାଖରେ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ପାଖରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ଆପଣ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରି ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ଇଏ ଆକର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।